गोटे समय बहुत समय अपेक्षा कली आज जेहेतु समस्त मान आगे अच्छे मुझे 5 मास आगु ये चिठी देली एवं जेहेतु असुस्थ थे आमर सभापति मोर नेता नवीन पट्टनायक तेणु मु गणमाध्यम को आसी नी फेरला जिते चेष्टा कली देखा करने मत देखा करने को देले ना तेणु बाध्य मु आजिका डेट रे तांको आउ थे ये चिठी लिखिली एवं आपण मन को जनइली आदि मोर जहाँ मत रही एवं सत्य जोटा एबिका विजु जनता दल सामना कर वास्तविक सत्यता जोटा आम आगे सबू मु कहीपी कहीं मुझे स्पष्टवादी किंतु प्रत्येक दलर कर्मी मनरे यही जिनसटी अच्छी कि आम कोई भाव में परिचालित हो किए दल को परिचालना करुचे विभिन्न प्रश्न रही एवं सबुठु बड़ जो कथाटा मत सबुठु बेसी बाधिला मु विजु जनता दल अनेक पदपदवी रही मत गोटे यही पोजिशन देले दल रे जार कौन सी माने ना कन्वेनर सीनियर सिटीजन इन द रैंक ऑफ वाइस प्रेसिडेंट तेणु इन द रैंक ऑफ वाइस प्रेसिडेंट माने कौन मु वाइस प्रेसिडेंट नुह कि गोटे ब्यूरोक्रेटिक पोस्टिंग जमती गोटे निरामय योजना थे एडवाइजर दिखाई एडवाइजर निरामय योजना इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी से कौन सतरे सेक्रेटरी गले ना सेक्रेटरी बेनिफिट पाइले कि सही प्रकार बहुत उदाहरण अच्छी जो कॉर्पोरेशन जो चेयरमैन होती गोटे कहुए इन द रैंक ऑफ स्टेट मिनिस्टर एवं ये आउ गोटे कथा भी दुख देला आम सांगे प्रसन्न आचार्य परी वरिष्ठ नेता यू सिंह परी फाउंडर मेंबर मान थे दल प्रसन्न आचार्य यू सिंह से मूलरू ये दलर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे जो दायित्व दिगला से लिखागला इन द रैंक ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ताने सी वाइस प्रेसिडेंट ना दल मु भावुँ जोटा एवं यही जिनसटा मु चाहती कि यही दुखटा को नवीन पट्टनायक मोर शुणु मत गोटे सुजोग दिंतु कहवाई कि यही पोस्टा जोटा सी मत देरी दस्खत आम हो सब इन द रैंक ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अन्य मानक अपॉइंटमेंट आउ क्या दस्खत प्रताप जेना कौट दस्खत कर किए कौन दस्खत कर नवीन पट्टनायक केवल से दृष्टि मोर दलर से बहुत किसी दर्शई तेणु आपण मैंने जदि से विषय किसी पचारे मुझे तार उत्तर देवी ब्यूरोक्रेटिक ढंग से ब्यूरोक्रेटिक ढंग ये गोटे ब्यूरोक्रेटिक पोजिशनिंग दि जाए जन को गोटे पोजिशन देखिए कहे इन द रैंक आपण मैंने उदाहरण जानते केते गुड़ा एडवाइजर होते विजु जनता दल अनेक एडवाइजर करता से एडवाइजर मन कौन दिखाई एडवाइजर किए निरामय किए एडवाइजर कौन को विभाग में थे एवं रैंक दिखाई सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी यही प्रकार दिखाई सेक्रेटरी कहया वाले भी से तो सेक्रेटरी नथिले से विभाग रे तेणु से प्रकार यहाँ गोटे ब्यूरोक्रेटिकली एमती करा जाए तेणु दल भितर भी स्पष्ट जना पड़ा कि विजु जनता दल गोटे ब्यूरोक्रेटिक दल हो दल मोर छाड़बार ना विजु जनता दल रे नवीन बाबू जब जाए अच्छा जब जाए सी परिचालना करुँच जब जाए सी परिचालना कर आउ थे कहूँ जब जाए नवीन पट्टनायक दल को परिचालना करेंगे दल निष्पत्ति ने सेबे जाए मोर विजु जनता दल छाड़बार ही ना कही बारंथर कही अदित्य महापुर कही कि मोर लुचेबार ना सब मु तो सीधा सड़क कथा होती नवीन निवास फोन करी मत आगे से ब्लॉक करागला तापर मत कहले सार को देह यदि खराब अच्छे सार फेर
ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାର୍ ଗଲେ ଦିହ ଭଲ ଗାଇଲା ଫେର ଗଲେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାମାନେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ନ ଦେଖାଇବାର କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା ନବୀନ ବାବୁ ମୋ ସବୁବେଳେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୈରବକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଲଟୁ ଅଦିତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ସେ ଏକା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଏ ଦଳରେ ହାରୁଆ ନେତା ଅବିକା ଅଛନ୍ତି ସେ ନୂଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦଳକୁ ଟେକିକି ନେଇଯିବେ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ବୋଧେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଶାସନକୁ ନେଇ ଆସିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ବିଜୁ ଲିଗାସୀର ଯେଉଁମାନେ ଲୟାଲ ଅଛନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଜୁ ଲିଗାସୀରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଏ ଦଳର ତାଙ୍କ ଦଳର କ'ଣ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ନା ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଉ ନବୀନ ଲୟାଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ନବୀନଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍କୁ ମାନିକିରି ଯେଉଁମାନେ 2000 ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ ବିଧାୟକ ହୁଏ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ କରିକିରି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ଆଧାର ହେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ ହେଇଥିଲା ବିଜୁ ଲୟାଲିଷ୍ଟ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କେହି ଗୋଟେ ବିଜୁ ଲୟାଲିଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି ଆପଣ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲୋଜ୍ ଥିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଇଠି କାହାର ସ୍ଥାନ ବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଦର୍ଶରେ ଦଳ ଚାଲିଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ଯାହାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ସେ ଆଦର୍ଶରେ ଆଉ ଚାଲୁନି ସାର୍ ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ପରେ କିଛି ରିଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ମୋତେ ପଚାରିବାର କଥା ନୁହଁ ତା ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ କହୁଛି ରିଫର୍ମ ଦରକାର ଏତେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଗୋଟେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ଲୋକକୁ ଦେଲେ କିଏ ସେ ଡିସିଜନ ନେଲା ମୋର ତ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ନବୀନ ବାବୁ ଏ ଡିସିଜନ କେବେ ନେଇନଥିବେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କେମିତି ଦଳକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ ଯେମିତି ରହିବି ସଂଗଠନ ବୁଝିବି ଯୋଉଠି ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ କରିବି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିପାଟି ଆଜି କିଛି ନୂଆ ସୂଚନା ଦେଉଛି କି କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖ ମୋ ଉପରେ କାହାର ପ୍ରେସର କେବେ ନଥାଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାଲା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଘେରଉ ପିନ୍ଧିନି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଦେଶର ଦେଶ ପିନ୍ଧିଛି ହଠାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ପିନ୍ଧେ ଏଇଟା ଆଜି ନୂଆ ପିନ୍ଧିଲି ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଥାଏ ଏବେ ରେଲୱେ ମିଟିଂକୁ ବି ଯାଇଥିଲି ସେଠି ତାରି ଫଟୋ ଦେଖିତ କୁହାଯାଉଛି ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରିକି ସୁଚେତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅବାସ୍ତବିକ କଥା ଉପରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ରଖିପାରିବିନି ସାର୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକି ଏବେ ତ ଆପଣ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ ଦ ରାଙ୍କ ଅଫ୍ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜଙ୍ଗ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଇନ୍ ଦ ରାଙ୍କ ହେଲି ତେଣୁ ଏଇଟା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ ମାନୁନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଦେଇଥିବେ ଆଉ କ'ଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅବୁଝା ଅଛ କି ତମେ ବୁଝିପାରୁନ 2024 ନିର୍ବାଚନର ଡିବାକଲ ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ ନାଇଁ ଲେଖିଛି କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ ନାହିଁ କାରଣ ନାହିଁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନି ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡରେ डिसीजन किए नेला आगे कहले विरोध कर तापर एमती परिवर्तन हो गला कहीं तेणु सेगुड़ा तो मुझे मो जेहेतु मु मामलाटा चाहिए कि नवीन पाखे मो नेता पाखे सल्व हो जाऊ सी मत डाक जहाँ कही जहाँ बुझे बुझता जो उद्देश्य नहीं कि विजु जनता दल गढ़ा